Oh oui. Oh, c'est maintenant. Le plus important, c'est maintenant. ここからはちょっとその物語とか世界それを離れてファイナルファンタジー14というゲームそのものがどのようにエクスパンション拡張されるのかという点についてご紹介させてください。Alright, so now that we've talked a little bit about the upcoming story and setting for 8.0, Maintenant qu'on a parlé un peu de next, l'histoire, I would like to touch upon what sort of game design updates on va are parler in de game store for design Evercold. qui arrivera à フ Evercold. ァイナルファンタジーまずちょっとなぜ今回ゲームデザインの大幅な拡張に手をつけているのかその理由からじっくりちょっと説明させてください。So first, before I want to begin, I want to talk a little bit about why we're putting such an emphasis on evolving the content. Je veux d'abord and, expliquer game pourquoi design est-ce for qu'on met tant Final Fantasy d'emphase XIV. sur cette extension en particulier. ファイナルファンタジー14、2010年にバージョン 1.0 を発売した後、2013年に申請させていただきました。So as you know, the history of Final Fantasy XIV goes all the way back to 2010 and the launch of 1.0. Comme vous le savez, l'histoire de then FF14 remonte à 2010 2013 and the launch of A Realm Reborn. 1.0 からプレイ et jusqu'à 2013 avec le lancement de Realm How Reborn. many people have been here since 1.0? Combien d'entre vous étaient ici depuis la 1.0? Thank じ you. ゃあ ARR、レルムリボンから From A Realm Reborn. Et depuis Realm Reborn? ありがとうございます。で、まあ、それ以来ですね、光の戦士の皆さんと、共に歩み続けて、ここまでやってきました。So we've covered a lot of ground on our journey together ever since. Nous avons fait beaucoup de choses dans notre voyage ensemble depuis 2013. 漆黒、行月、黄金と6本の拡張タイトルをリリースし、この世界をね、拡大するとともに、全世界で非常にたくさんの方々にプレイしていただいてます。So we've expanded the game via 6 unique expansions. Nous avons augmenté le jeu avec 6 extensions Stormblood, Shadowbringers, Endwalker, and Dawntrail. de Realm Reborn à Dawntrail. その拡大するプレイヤー、この13年で間もなく、3500万人に届く勢いになりました。And during that time, we've welcomed to Eorzea almost 35 million Warriors of Light. Durant cette période, nous avons approché 35 millions de joueurs, Almost made it to 30. Almost. Yes. presque 35 millions autour du globe. 3480 34 million. 数万人だった。 800 and 惜しかった。あと close. ちょっと So close. で、まあ、ただこの13年もの歳月、申請から数えても、皆さんも僕も生活スタイル、ものすごく変わりました。また、人生においても様々な変化があったと思います。But in those 13 years since A Realm Reborn, the world Durant ces has 13 années depuis Realm Reborn, You have le monde a changed, changé, I vous have avez changed, changé, j'ai the changé, development team has changed, we la, have dé- all changed, la team de développement a as have changé. our lives and lifestyles. まあもちろん、常に変わらない安心感っていうのも、まあ大きな魅力ではあると思うんですけど、まあそれと同時に避けられないことが大きく一つあります。And while there is certainly something comforting about a product that remains Et même si c'est unchanging with time, rassurant d'avoir un produit qui ne change pas avec le temps, can come something else. ne pas évoluer peut donner d'autres So choses. many, Les mémos, so many. Keep tant de going. mémos. More tombstones. まあ、さすがに、まあお前が言うなって皆さん言うかもしれないですけど、変わらないことの安心感っていうのもあると思ってます。ただ、13年、ずっとアラガントームストーン集めてると、さすがに飽きると思う。 And again, this is not something that you'd expect me, the director, saying, but I get it. It's been 13 years. That's a lot of Allagan Ce n'est pas un truc que vous tombstones. attendriez à me voir dire, mais And while je again, comprends. it's Ça fait comforting 13 to be ans. doing the same thing again and again, but C'est rassurant de faire la même chose encore et encore, mais 申請から、黄金まで我々一貫したゲームデザインで変わらない安心感と面白さというのをお届けしてきました。 so from A Realm Reborn through to Dawntrail, we on the development team have remained consistent with our De Realm game Reborn à design Dawntrail, in order to bring players a nous sommes comfortable restés and consistants enjoyable avec notre gaming game design. experience.
でここまでは Nous avons essayé de rendre l'expérience la plus rassurante possible. いただいたんですけど、8.0 ちょっと方向を変えます。 And because of that, we've been able to grow to where we are today. Et à cause de cela, nous avons réussi à grandir jusqu'à là où on en est. For 8.0. Mais nous allons partir dans une direction différente à partir de la 8.0. 絶対的な飽きから逃れるために、より皆さんの生活に寄り添い、さらに面白くなるという変化と進化を作って、この飽きに対抗していきたいと思います。 Again, the thing is, with consistency can come that fatigue that we talked about. Avec la répétition vient la fatigue. Pour échapper à la catastrophe, FF14 doit évoluer pour que cela puisse plus ressembler à nos vies qui changent aussi et à nos personnalités en mouvement. それから 8.X シリーズでいろんなものを変え、皆さんにさらなる面白さを提供していきたいと考えています。 And that evolution starts with 8.0 and Evercold. Cette évolution commence à la 8.0. Throughout the 8.x series, it is our aim Et pendant toute la série de patchs de la 8.x, to the next level and beyond. nous amènerons Final Fantasy au niveau supérieur et au-delà. 我々自身が今一度皆さんと一緒にそれをね探していく探求者になって、歩み続けていきたいと思ってます。 And again, that journey begins with us. Ce voyage commence avec nous, la team de développement de Final Fantasy, que nous maintenions un très haut niveau d'exigence, que vous ayez la meilleure expérience possible. Nous devons devenir les aventuriers, explorer de nouvelles manières d'expérimenter Final Fantasy XIV. ではここから具体的にどのようなゲームデザインの進化とか変更とか各種アップデートがあるのか、ご紹介していきます。 What sort of updates, what sort of evolution are we planning? Quelles sont les mises à jour, quelles sont les évolutions que nous avons planifiées? 非常に多くの内容と仕様を含みますので、今日の本当ファンフェスティバル、それから欧州、日本と3回の基調講演に分けて、それぞれその詳細をお伝えしていこうと思います。 And again, there is a lot to cover. So Il y a beaucoup de choses à couvrir. going to need all three of our fan fests here. Nous allons avoir besoin de 3 de nos fanfests pour parler de tout. But today we lay the foundation. ただし今日概要は全部一回お話しします。 And that foundation we're going to explain today. Mais les fondations, nous allons en parler aujourd'hui. Yoshi P. What's this? What's this? Et c'est le Gear Savage. この画面、まずキャラクターウィジェットではありません。 So, what do we have here? I can tell you what it's not. Level 110, and it's not en haut à certainly droite. the old character widget. こちらのユーザーインターフェース。 On va vous dire ce que c'est certainement pas, c'est l'ancienne feuille de personnage. 新機能の UI となります。 So no, this is our completely new adventure activity UI. C'est une aventure complètement nouvelle, une activité complètement nouvelle d'aventure. Okay, we know you have a lot of questions. We're going to explain. Nous comprenons que vous avez beaucoup de questions, on va s'expliquer. まずは、デイリーからウィークリーへという変更を全体に対して行います。 All right, so first off, we're going to talk about this switch that we're going to make from a daily-based system to a more weekly-based system. Ce changement qu'on va faire d'un système plutôt journalier à un système plutôt hebdomadaire. Donc je pense qu'il parle des roulettes. アラガントームストーンを中心に各種コンテンツファインダーのルーレットにはデイリーボーナスっていうのがやっぱり多く存在してました。 So the current duty roulette comes with a wide array of Les roulettes actuellement viennent avec plein de récompenses qui sont attachées au Memo Quartz. 450個のトームストーンを貯めるには結局デイリーボーナスを活用することが必要になってきて、結果的に一番効率のいいアラガントームストーンの集め方をしようと思うと、Moi j'ai un peu peur là. とルーレットをひたすら繰り返すっていう状態が続いてきました。 So efficiently obtaining 450 tomestones a week means Actuellement, vous pouvez obtenir 450 Memo Quartz par semaine.
You hop on the Duty Roulette Extreme, kind of go through the least time-consuming dungeons as possible, rinse and repeat. まあやっぱりこれがね、十数年にも Actuellement, vous devez faire des donjons pour avoir tous vos Memo Quartz chaque semaine. なると思います。And this is mostly how it's been for 10 plus years. So it's Et cela a hard not to été le see cas how depuis plus de some 10 ans. players kind of have begun to grow weary of this. Certains joueurs ont commencé à en avoir marre. 皆さんの生活サイクルとか、それから可処分時間に寄り添っていくために、デイリーの考えから脱却して、ウィークリーでキャラクターを育てていくというデザインに変更していきます。So with Evercold, we are looking to change this from Avec Evercold, nous allons changer ça d'un système journalier à un système hebdomadaire. of our users to help you better allocate your limited free time. Pour vous aider à mieux manage votre temps limité sur le jeu. このアドベンチャラーアクティビティの UI なんですが、これをベースにキャラクターの成長とか、それからギアの管理、コンテンツの攻略、ウィークリーの進捗などを一元管理するのがこの新しい UI だと思ってください。So this new adventure activity interface that you see here is to help facilitate that change from daily to Cette weekly. interface est là pour faciliter le changement. From this screen here, Warriors of Light will be able to manage their character growth. Depuis cet écran, vous pourrez gérer votre équipement, votre progression, et tout ça depuis cette page. デザイン、まだまだすいません。参考となる初期イメージなので、実際に皆さんのお手元に届くときにはかなり細かい仕様変更がたくさん入る予定なので、その点だけはご承知おきください。Okay, but please note again that this is all still very much in development. Cela est toujours vraiment en développement. Et cela est vraiment possible que tout cela change dans les grandes largeurs avant la 8.0. Alright, so I want to go into a little bit more detail on what we mean by a weekly system. Nous allons explorer plus en détail ce qu'on veut dire par un système hebdomadaire. アクティビティにああいうミッションというものがあって、まあ皆さんお好きなコンテンツ、お好きなプレイを週いろんなことをやって、アクティビティポイントを貯め、アクティビティレベルを上げ、一定に到達すると装備やギアが報酬がね手に入るというのが主な流れになります。So for example, from the screen, players can take stock Par exemple, of all the depuis cet different écran, duties or missions that are available to les gens play peuvent avoir des and points see depuis how plein de many duties ou de activity missions. points can be earned by completing each mission. Attaining points will then raise your activity level and unlocking Avoir des points augmentera votre niveau d'activité all sorts of gear and other et, exciting rewards. et débloquera des équipements supplémentaires. サンプルなのであまり細かく解析するよりもまあ仕様バランスこれから取っていきますんで。Again, what we have here, this is not fixed in any way. Ce que nous avons ici n'est pas du tout fixé. Cela va sûrement changer, mais cela peut vous donner une idée de ce que nous voulons faire. 一回達成するとそれっきりですけど、他の項目なんかは同じ週の中で繰り返し達成することも可能なので、お好きなものをチョイスして、いろいろなプレイスタイル、自然に14をプレイしていくと冒険が進んで報酬が手に入るという考え方にしていきたいと思ってます。So some missions, like the main scenario quests, on top, Certaines missions, comme finir une quête d'épopée, ne peuvent être faites qu'une seule fois. Mais certaines de ces missions, comme celles qu'on voit plus bas, seront répétables chaque semaine. On veut que tous des joueurs, on veut que plein de joueurs de plein de profils différents puissent avoir leurs points en jouant à Final Fantasy XIV de manière différente, en faisant ce que vous voulez faire sur le jeu. で、それからこれまで13年間皆さんからたくさんのフィードバックをいただいたんですけど、アラガントームストーン450個貯めたら、ちょっと先週の分もちょっと先週450溜まってなかったから先週もやらせてくれよっていうのがよくありました。Okay, so one thing that we've got a lot of feedback before in these past years is that say Un truc qu'on a eu beaucoup de feedback. You didn't get all 450 Allagan Tomestones from last week. Si tu n'as pas eu tous tes mémos depuis de la semaine dernière, tu aimerais bien pouvoir les rattraper la semaine suivante. 貯められるウィークリーポイントの上限までいったら遡って前の週の分も貯め直せるように、要は2週で管理していこうかなと思ってます。So now we're currently considering adding a feature that allows you to earn any unearned points
On va donc mettre un système pour vous permettre d'avoir les points de la semaine précédente sur la semaine suivante si vous ne les avez pas déjà eus. ですので、週単位でね、プレーを管理して、まあ、毎日ね、少しずつプレーをしてもらってもいいですし、たくさん遊べる日にまとめて、プレーしていただいてもいいというふうに、皆さんの生活サイクルに寄り添うために、こういった仕組みに進化していこうと思います。So again, by evolving from a daily to a weekly cycle, it will allow you as players En évoluant de more quelque chose options to de choose quotidien how you hebdomadaire, want to play. cela vous laissera choisir comment vous voulez jouer. That's fine. Est-ce que vous voulez faire un donjon chaque jour? Weekdays and then maybe come in and Est-ce que focus vous a voulez week's worth of play jouer on Saturday que un and week-end? Sunday? That's okay too. You decide your in-game schedule based on your Vous own décidez de votre real-world planning schedule in-game without any penalty. basé sur votre vie IRL pour avoir vos points. さあ、ではどんどん続けましょう。 All right, let's continue on. 次、アイテムレベルの成長ルートというのも今回大きく変更をかけます。Ça fait All right, and personne. we have some changes for item level progression as well. これま Les で chroniques, c'est pas アイ n'importe テム quoi. レベルの成長には大きく On a 分 des けて changements pour 2 la 系統 progression de l'équipement. 存在してました。 All right, so up until now, there has really only existed two consistent means of increasing item level. Depuis que le jeu existe, il n'existe que deux manières différentes d'augmenter son équipement. をクリアして直接ギアを得ていく方法。 One, collecting gear from Savage Raids. L'une est de ramasser l'équipement もう一つ depuis les が Savages, 修正源のアラガン・トムソンを貯めて交換していくっていう方法でした。 And two, being via Et l'autre. Tombstone Exchange. acheter しか ses しこの stuff 場合 avec les mémos. やっぱりこう奇数パッチ、まあ例えば 7.1 とか 7.3 というのがどうしても皆さんキャラクター成長のモチベーションにつながりにくくてプレイするコンテンツっていうのも固定化されてしまったので、これを大きく、見直していくつもりです。 So the problem with this, however, is that it locks players into certain content. while Le problème avec ça, c'est que ça creating a force les joueurs à faire un certain, content gap every other patch during un those certain odd contenu. patches like point ones and the point threes. Et que ça And efface this can certains end patchs up comme lowering les patchs motivation impairs. for some players during that time. Et cela détruit la motivation pour certains joueurs durant ces moments. サベージギアっていうメニューあるんだよね。 Oh yeah, Savage Gear, right up there, the top, that tab. さあ、それがどういったごめんなさい管理方法になるかは日本ファンフェスでお話しします。 Yeah, you're gonna have to wait for details. Sorry. いや、 Vous devrez attendre pour avoir plus de détails 何 là-dessus. パッチかかけてのこうどうやって Pour- au FanFest ギアが japonais. 成長していくかっていうダイアグラム作んなきゃいけないんで、仕様が固まってから完全にフィックスしてからじゃないとお伝えできないので、 Yeah, 詳細は日本でお話しします。 we're still in the process of, getting everything ready and deciding on all of the different features of this. So we want to make sure that we're On est toujours en train de finished with décider it ce qu'on veut faire before vraiment. So avant. that's why it's gonna take a On little voudrait bit être sûr more que ce soit time. fini Please avant de wait vous le until montrer. Tokyo. Donc vous l'aurez au FanFest japonais fin octobre, début novembre. All right, next up. こうしたゲームデザインの変更を受けて自分が今どの時点にいるのか、それからどの程度でアイテムレベルの大幅キャップ解放があるのか、それらを分かりやすくするためにも、まあ他のゲームでも採用されているシーズン制というのを14にも導入する予定です。 All right, so to coincide with these changes, as well as make it easier Pour aller to en plus discern avec ces changements, increases in item level cap and the exact progression of your character, we'll be implementing something that you see a lot in other games, and that is a season system. Season. on va ajouter un système de saison à l'augmentation de l'équipement. Free to play, season pass, extra fees. Un système de saison comme free to play, pay to win, etc. Non, non, What do non. you mean? What's the season? いやいや、今講師に言われた Qu'est-ce que tu veux dire par là? シーズンパスがあってね、皆さんにシーズンパス買ってくださいとか、追加料金あるなとか、これは何 F2P になるのかと、ないです。 Okay, so I know some of you might hear. Donc je sais que ça peut faire peur quand on entend le mot saison. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on achète un Battle Pass? Absolument pas. そういうもののためのシーズン制っていうことじゃないので、ご安心ください、まず。 So yes, please rest easy. This is not what we mean by season. We're going to explain. S'il vous plaît, calmez-vous. Nous allons vous expliquer ce qu'on veut dire par système de saison. 単純にパッチ単位っていうものだったのを、やっぱ分かりにくいので、新しいプレイヤーにとってみると。分かりやすくシーズンっていう呼び方にしようっていうだけです、これは。
And again, this is just to make it easier to understand what we're talking about. When you say C'est là juste patch, pour rendre plus facile ce sometimes dont it on can be parle. confusing, especially if you have multiple patches as one kind of unit. So we're basically using the word season to make this a lot easier to understand. On utilise le mot saison, puisque dans FF14, les patchs d'équipement durent plusieurs patchs. Donc là, il fait référence au fait que le bis n'augmente que tous les 2 patchs majeurs. Donc en fait, 2 patchs majeurs, ce sera une saison, quoi. Final Fantasy XIV currently already runs on a 2-patch cycle. Voilà. Where you have the even Final patches, Fantasy like the point marche déjà sur un zeros, système de 2 twos, and the patchs. point fours, and then you have that patch after it, the subsequent odd patch. On a le patch avec le And sadique, puis ensuite on a le these patch patches usually impair. coincide with what we're going to call a season. Et ces 2 patchs ensemble forment ce qu'on appelle une saison. これからもパッチっていうのは変わんないです。ちゃんとアップデートはメジャーアップデートしていきます。ただまあ、2パッチに1回を大きな1個のシーズンと呼びますよというものだと思ってください。So we're not getting rid of patches. We're still going to have patches like we On ne se normally débarrasse pas do. des patchs, on aura toujours des patchs comme avant. Mais c'est ces regroupements de 2 patchs, on appellera ça des saisons. エバーコールドがリリースされたら 8.0 Ce qu'on appelle un tiers dans le langage courant en fait.シーズンみたいなイメージですね。So again, when Evercold launches, 8.0 and 8.1, the patch that comes after, is going to be our first Au lancement, season in la Evercold. 8.0 et la 8.1 seront notre première saison. このパッチとパッチのね、スケジュールも若干長くなってるんで、もう短くする努力はできるだけします。もうちょっと具体的に詰まったらまたお話しますけど。And also, right now, you know, the gap between patches has started to get a little bit bigger in these past few years. Le temps entre chaque patch s'est considérablement augmenté ces dernières années. Et on va essayer de le ramener un peu plus près les uns des autres. We'll have more on that in a future Fan Festival. On parlera de ça de manière plus approfondie dans un futur Final Fest, dans un futur FanFest. All right, another way we're looking to evolve game design in Final Fantasy XIV is? これまで長くファイナルファンタジー14皆さんと一緒にね、運営こうさせていただいてきて感じたのは、まあ当たり前なんですけど、プレイヤーの皆さんが自分のキャラクターをどれだけ愛しているかということを改めて、強く感じています。So if there is one thing that has been absolutely clear during my time with Final Fantasy XIV, S'il y a vraiment quelque chose qui a été clair durant mon voyage sur Final Fantasy XIV, c'est à quel point est-ce que vous aimez votre personnage in-game. まあ皆さんの分身である光の戦士がどのような格好をしているか、まあどれほど強いのか、またそれがね、他の人にどう魅力的に映っているのか、それが本当に重要なんだというふうに思ってます。Again, how strong they are, how attractive they are, À quel point ils sont forts, à quel point ils sont attirants envers vous ou vers les autres. Cela est très important pour chaque guerrier de la lumière. Oh, tu m'as pas rencontré, Yoshipi. プレイヤーキャラクターの進化、それから皆さんのキャラクターの個性作りなどをゲームデザインのより Non, c'était 3 mois. À une époque, c'était 3 mois. 考えてます。So with Evercold and the subsequent patches, we want to make sure that your player character can be as unique. Nous voulons être sûrs que votre joueur soit aussi unique que vous. Ce sera un point focal de notre attention sur le game design à partir de maintenant. All right, so let's talk about what we have in store. まあ他のこのアドベンチャーアクティビティね、他のキャラクターだとあんな感じで自分のね中心のキャラクターこういろいろポーズ変えたりとか、まあ背景はねその場所開いた UI の場所が表示されるんで、まあこんな感じになりますよというサンプルです。Okay, and again, that changes start with even this new UI. See how we have the character there? Ce changement commence avec cette nouvelle interface. On veut que votre personnage puisse avoir la pose que vous voulez, ce sera complètement customisable. Notre personnage sera complètement customisable là-dedans aussi. 1個目はまずアーマリーシステムの進化です。Okay, but that's just the beginning. The first thing we want to talk